আসসালামু আলাইকুম। ওনারা কেন আছেন গাইস? আলহামদুলিল্লাহ গমাসি আশা করি ওনারাই বালা আছে আল্লাহর রহমতে। আজ বদিনবাদ ওনারা সার মাসিক দশান বেশি গুরুত্বপূর্ণ হঠালয়রে ই যদি আরা শুনি ফাইদ না আরা জিনিগিল্লা বেশি ফায়দা হবো আইলে তা বগুলো নল্লা। সো আরা শুরু করি ইনসান হাজত আর তিন দরকার ওনারা আর ভিডিও একটি লাইক শেয়ার করছ ফলো করছ। সো হঠালা মানগুরি শুরু করি। লেটস গেট স্টার্টেড। রুলস অফ স্ট্রেংথ অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স. Control yourself, non-control everything. Silence power. Move smart, move unseen. Respect all, trust few. Watch more, speak less. Number 6, time wasted is power lost. Number 7, stay low, rise high. Number 8, talk power listen, weakness talks. Confidence is quit. दर्शन सिसोलो दे आरा जिंदगी मादे स्ट्रेंथ रूल्स ऑफ नियम मानी आर बल जिंदगी की आरला विशेष संख्या आरा जिंदगी मादे रूल कानून इनफ्लुएंस करिब तुम्हारे शंकाइब ठानिब मानसर दिल हि नलो दे तुई निजर निजे सलफ आर प्रत्येक कान सिजर सल निजाम मारी ताका हदिया नाकादा बिशी पावर तिलमर मा जायरे एंदिलागुरी मेहनत करो जेंदिला निकी तुई जिंदगी नदी को हेंदिलागुरी मेहनत करो साइलमर मा जायरे प्रत्येक जनर सम्मान करो मगर ट्रस्ट फिउ साइलम फास्ट नंबर जाय बिशी बिशी देखो मगर हता हम हन सलो मर जायरे टाइम लॉस निजर समट निजर टाइमर बर्बाद देफल हदिया नाकादा निजर पावर बर्बाद दम नंबर 7 नंबर हमेशा छोड़ गयो चलन तारपरे सिम्पल लिविंग हायात थिंकिंग हदियान घरो निरिया तारपरे 8 नम्बर मध्य जायरे पावर टक्स निजर हता लिफुना हदियान एकादा पावर उइकनेस हदियान एकादा बिशी हता हन हदियान एकादा उइकनेस तारपरे कन्फिडेंस इज क्वाइट निजर भीतरे आत्मविश्वास लाखा हदियान एकादा बिशी टांडा निजाम सो ए हता गुण আর তো এত গুরুত্বপূর্ণ হতো হলো দে সাইলেন্ট লিসেন মর হদিয়া নাকাদা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতা এই দুনিয়ার মাঝে তুই যদি তোমার উইকনেস যদি মাইসে জানি ভারত নইলি জিন্দিগির মাঝে তুই তোমার উইকনেসর দে স্ট্রেংথর হনত শেয়ার নকরিবা ইনসানরে কেলা বলি হইলে প্রাইভেট লাগিবা যদি তুই যদি একখান গলতি করত নইলি তোমার এপিডিসার একটা গলতি করিবা দিহা আনার জরিয়া তোমারে হাজার হাজার মানুষের মনটু আসার মারি বেজতি করিব হেতালা তারা হাজার হাজার গরিব দিন তোমার লয়রে জ্ঞান করিব মগর তুই একটা সড় করি হসুরি করিবা দি হিয়ার লয়রে তারা তোমারে হাজার শস্য মানুষের মন্তুন হাজার হাজার মানুষের মন্তুন তোমারে আসার মারিবলা খুশি করিব তারা দেতর হুসুরিব গরব গই তারার হিন ফরাই ফেলাই তোমার হ্যান নানর সার মারি তোমার দূরগুড়ি আসার মারিব তো মোর বাদর জবাই বেজানে কল हमेशा निजर उइकनेसर दे स्ट्रेंथर मानुषर मुंतो हाइडेन करिबला कुशित करियुम आर वीडियो बोलते दूर आसे अनारतुन आर वीडियो गम लागे दोनले लाइक कमेंट करि तारिबा आर हेंदिला फॉलो करि पारिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफेज।